टप 10 बर'फ्रा आमी बासुनि करि आहिउ आरो ए बছर हल आमार 15 टाइम कमल कुमार देरहासार बटा 2020 এইটো आमार हादत आहि पारिले एक नम्बर प्रथम स्थान पाइसे बिदिशा काक्लारी तेखेद हल डाक्टर अफ बलेन्द्र चन्द्र बर आरो मृणाली बर बाथौ आश्रम गोजौ फरायसालि जे बर्मा यार बाथौ आश्रमरफ्रा तेखेदे फार्स्ट पाले प्रथम माने फार्स्ट बर' माध्यमरफ्रा समग्र अखमर भितरत तेखेदे पाइसे टोटेल मार्क 581 आरो तार पार्सेन्टेज हल 96.83 तीन मार्क काने स्टेनो पोৱা নাই तेखेदे हल बर' माध्यमरफ्रा प्रथम स्थान आरो सेकेन्ड राजेश बसुमतारी तेखेदर नम्बर हल टोटेल 573 95% तारपिছত हल इसाम बसुमतारी UN एकाडेमी डिमाकुसिरफ्रा टोटेल मार्क 562 93% तारपिছত हल नेपसुन बर' बाथौ आश्रम गोजौ फरायसालि दमदमारफ्रा टोटेल मार्क पाइसे 561 93% तारपिছত हल 5 नम्बर स्टेनर আছে ननिता बसुमतारी बाथौ आश्रम गोजौ फरायसालि बर्मा टोटेल मार्क 558 93% 6 पजिशनार আছে नेतुराज दै बर' UN एकाडेमी बगतपरा टोटेल मार्क 557 92% 7 पजिशनार আছে रबिना मोसाहारी UN एकाडेमी तामिलपुर 554 92% 8 पजिशनार दुजन আছে अमित रामसियारी बाथौ आश्रम गोजौ फरायसालि मेदाघाट टोटेल मार्क 551 91% तारपिছত आरो एजन 8 नम्बर पजिशन हल नवनीता बसुमतारी बाथौ आश्रम गोजौ फरायसालि बरमा टोटेल 551 91% तारपिছত 9 पजिशन हल तुलिका बसुमतारी UN एकाडेमी कक्राझार 547 91% आरो 10 पजिशन हल सोमखां दैमारी उमानन्द ब्रह्म हाई स्कुल पाटगाव टोटेल मार्क 543 90%। এই যে 11 জনে আমার টপ 10ত এবাৰ 15 কমল কুমাৰ দেৰহাছাৰ বঁটা তেওঁলোকে আমাৰ লিষ্টত সোমালে এওঁলোকক আমি ধন্যবাদ যাচিছো আৰু নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই প্ৰত্যেক বছৰে আমি কমল কুমাৰ দেৰহাছাৰ বঁটা তেওঁলোকক আমি দি আহোঁ এবাৰ दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2010 मायथाइनिफ्रायनो फार्स्ट डिभिजन मोननाय फरायसाफोरखौ बरायबोबाय थादों आरो देग्लाय 2020 मायथाइ 15थि कमल कुमार देरहासार बान्था एबा 15 टाइम कमल कुमार देरहासार बान्था होगोन आरो देग्लायनि 2020 मायथाइयाव 15थि कमल कुमार देरहासार बान्थायाव टप 10 आव टप 11 फरायसाफोरा जायगा मासि आवग्रिनो हादों आरो बिनिनो सेथि मानसि आवग्रिनो हानाया जाहैबाय बिदिशा काक्लारी गासै 581 96.83% मोनदों बाथौ आश्रम गोजौ फरायसालि बर्मानिफ्राय बिथाङानो सेथि मानसि आवग्रिनो हादों देग्लायनि 15थि कमल कुमार देरहासार बान्था जि टप 10 आव गेजेराव सेथि मानसियाव बिदिशा काक्लारी बाथौ आश्रम गोजौ फरायसालिनि गासै अनजिमा मोनदों 581 96% मोनदों नैथि मानसि आवग्रिनो हादों राजेश बसुमतारी बाथौ आश्रम गोजौ फरायसालि मेदाघाट बाक्सानिनो बे नैथि मानसि आवग्रिनो हानायनि नम्बरा जाहैबाय 573 95% आरो बिनिफ्राय थामथि मानसि आवग्रिनो हादों ईसा बसुमतारी UN एकाडेमी डिमाकुसिनिफ्राय गासै नम्बर मोनदों 562 93% ब्रैथि मानसि आवग्रिनो हादों नेपसुन बर' बाथौ आश्रम गोजौ फरायसालि दमदमा नलबारिनिफ्राय गासै नम्बर मोनदों 561 93% बाथि मानसि आवग्रिनो हादों ननिता बसुमतारी बाथौ आश्रम गोजौ फरायसालि बर्मानिफ्राय गासै नम्बर 558 93% दथि मानसि आवग्रिनो हादों नितुराज दै बर' UN एकाडेमी बकतपारा उदालगुरिनिफ्राय गासै नम्बर 557 92% स्निथि मानसि आवग्रिनो हादों रबिना बसुमतारी UN एकाडेमी तामुलपुर बाक्सानिफ्राय गासै नम्बर 554 92% दाइनथि मानसियाव सानै फरायसाया आवग्रिनो हादों अमित रामसियारी बाथौ आश्रम गोजौ फरायसालि मेदाघाट बाक्सानिफ्राय गासै नम्बर 551 ओमफ्राय पार्सेन्टेज 91 आरो सासेया नवनीता बसुमतारी बाथौ आश्रम गोजौ फरायसालि बर्मा बाक्सानिफ्राय गासै नम्बर 551 91% गुथि मानसि आवग्रिनो हादों तुलिका बसुमतारी UN एकाडेमी कक्राझारनिफ्राय गासै नम्बर 547 91% बेनिफ्राय जिथि मानसि आवग्रिनो हादों सोमखां दैमारी उमानन्द ब्रह्म गोजौ फरायसालि पाटगाव कक्राझारनिफ्राय गासै नम्बर 543 90% बे फरायसाफोरा देग्लाय 2020 मायथाइनि 15थि कमल कुमार देरहासार बान्था मासि आवग्रिनो हादों जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बिथांमोनखौ जों बरायबोबाय थानाय जायो आरो बे टप 10 फोरनो जोङो खनसेनि थाखाय 5000 स्कलारशिप होयो बेजों लोगोसे साइटेशन आरनाय आरो बेजों लोगोसे माखासे
गेदेर सुबुंफोरनि थाखाय बाय'ग्राफि बिजाब दा बिसोरखौ जों प्रत्येक बोसोर बरायबोबाय थानाय जायो देग्लाय मा खालाराव बरायगोन आरो अबे थावनियाव बरायगोन बेखौ जों एबसुनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' आरो गाहाय नेहाथारि लरेन्स सिस्लारजों सावरायनानै आथिखालाव जि सोलिनाय कर'ना भाइरास बेखौ नोजोर होनानै जों बिथांमोनखौ साननैसोनि उनाव बिथांमोननि थावनि आरो खालारखौ जों फोसावगोन होनाय जायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों लुबैयो भारत हादरा जि इडुकेसना जि भारत हादरनि जि लिटारेसि रेटआ जि स्पिडआव खारदों भारतनि गुबुन गुबुन रायजोनि फरायसाफ्रा जि स्पिडआव खारदों बिथांमोनहा जेरैबादि नलेज कालेक्ट खालामदों बिथांमोनहा जेरैबादि रोंदों थिग बेबादिनो बे बान्थाया इनकारेज होनो थाखाय थुलुंगा होनो थाखाय जे जोंनि बर' फरायसाफोरा गामि ओनसोलाव फरायनाय फरायसाफोराबो टेलेन्ट दङ बिथांमोनहाबो रोंगौथि दङ बिथांमोना सानखान्थि मेथ्सआव फरायनानै बिथांमोना इन्जिनियार डक्टर आइएएस अफिसार आइपिएस अफिसार जानायनि बिथांमोनहा टेलेन्ट दङ नाथाय जोंनि बर' फरायसाफोरा इनकारेज मोनैनि थाखाय थुलुंगा मोनैनि थाखायसो बिथांमोना फावसानानै दङ दिनै केरेला रायजोआव मिज'राम रायजोआव गोबां बिथांमोननि एनजिअ बिथांमोननि सरकारा बिथांमोननो एवार्ड होनानै गावनि फरायसाफोरनि हाइडेन टेलेन्टखौ बरनथारो दा एबसुआबो जों बे कमल कुमार देरहासार बान्थाखौ जों होयो बिथांमोननि टेलेन्टखौ दरननो थाखाय आरो बिथांमोनखौ थुलुंगा होनो थाखाय आरो बे फरायसाफोरखौ नुनानै आथिखालाव जाय क्लास 10 क्लास 9 जे फरायसाफोरा फरायगासिनो दङ बिथांमोननि बिनानाव बिथांमोननि फंबायमोना जाहाथे थुलुंगा मोनथों आरो साफ्रोमबो बर' फरायसाफोरा बे कमल कुमार देरहासार बान्थाखौ लानो थाखाय जाहाथे बिथांमोना नाजायो आरो बिनि थाखाय बिथांमोना सान हर खस्थ' खालामो बिनि थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे कमल कुमार देरहासार बान्थाखौ बोसोरफ्रोमबो जों होबोबाय थानाय जादों खालि जितु শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ক'লে যে অসমত বিটিএডিৰ বাদে বা বড়োলেণ্ড অঞ্চলৰ বাদে যে অসমীয়া মিডিয়াম বা অসমীয়া সাবজেক্টটো ক্লাছ 1ৰ পৰা 10লৈকে এটা বাধ্যতামূলক সাবজেক্ট হ'ব অসমত তো এইখিনি ক্ষেত্ৰত আমি নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা মনত পেলাব বিচাৰিছোঁ যে আমি আজি অসমত পুনৰাই ভাষা ভিত্তিক যদি আন্দোলন কৰিব লগা হয় তেনেহ'লে এইটো দুৰ্ভাগ্যজনক হ'ব কিয়নো বাৰাক ভেলী আৰু বড়োলেণ্ড অঞ্চল বুলি ক'লেও অকল বড়োলেণ্ড অঞ্চলতহে বড়ো মিডিয়াম ইয়াত সীমিত হোৱা নাই আমাৰ বড়ো মিডিয়াম আজি ধেমাজিত আছে নগাঁৱত আছে মৰিগাঁৱত আছে সাউথ কামৰূপত আছে গোৱালপাৰাত আছে আৰু গোটেই অসমত য'ত য'ত বড়ো পপুলেশ্যন আছে তাতে আমাৰ বড়ো মিডিয়াম স্কুল জীৱিত হৈ আছে তো ইয়াৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ কৰিম যে বড়ো ভাষা হ'ল এটা ভাৰত সংবিধানিক 8 শিডিউলত এটা অন্তৰ্ভুক্ত এটা ভাষা অসমীয়াও একে ভাষা 8 শিডিউলত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা বেংগলীও তেনেকা এটা ভাষা এইটো একে সমানৰে ইয়াত আমাৰ লিবাৰ্টি আছে তো ইয়াৰ কাৰণে আজি বড়ো ল্যাঙ্গুৱেজ আৰু বড়ো এডুকেশ্যনৰ বড়ো মিডিয়ামৰ এডুকেশ্যন অসমত একে লিবাৰ্টিত চলিব লাগিব তেনেকাই বেংগলীও একে লিবাৰ্টিত চলিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি অনুৰোধ কৰিম যাতে বড়ো মিডিয়াম স্কুলবোৰত অসমীয়া বাধ্যতামূলক নকৰে অসমীয়া ভাষাত বাধ্যতামূলক নকৰে কিয়নো আজি আপোনালোকেও জানে অসমৰ বুৰঞ্জীও কয় যে আজি ভাষা ভিত্তিত বহুত আন্দোলন ইয়াত চলিলে বড়োসকলৰ কাৰণেও বহুত শহীদ হ'ব লগা হ'ল বড়ো ভাষাটো জীৱিত কৰাৰ কাৰণে আৰু আজিলৈকে যিমান বড়ো ভাষা আৰু বড়ো মিডিয়ামটো আজি ইয়াতে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যিমান চেষ্টা চলি আছে আমি নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই নিজে সংগঠনিকভাৱে আমি ভাৰত চৰকাৰ অসম চৰকাৰৰ দ্বাৰা বহুত আলোচনা বিলোচনা কৰি বহুত শিক্ষাৰ সমস্যাটো সমাধানৰ পদলৈ আমি আজি আহি পাইছোঁ যোৱা বিটিআৰ আগতো মেনশ্যন আছিলে যে প্ৰভিন্সিয়েলাইজেশ্যনৰ কথা গোটেই অসমত ভেঞ্চাৰ স্কুলবোৰত মানে এটা ষ্টেপ বাই ষ্টেপ প্ৰভিন্সিয়েলাইজেশ্যন প্ৰচেছত সোনকালে এই সমস্যাটো সমাধান কৰি দিব আজিও আমি অনুৰোধ কৰিম যে এই এটা সমস্যা যে ভেঞ্চাৰ স্কুল থকাৰ কাৰণে শিক্ষক নাথাকাৰ কাৰণে বহুত বড়ো মাধ্যমৰ স্কুলত এনেকা ভাল ৰিজাল্ট কৰিব পৰা নাই তাৰ কাৰণে আমি আজি অনুৰোধ কৰিম আৰু বিশেষকৈ বড়ো ভাষাটো য'ত চলি আছে মিডিয়াম বেচিছত তাতে যাতে অসমীয়া ভাষাটো বাধ্যতামূলক নকৰে তো ইয়াৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু লগতে আজি যি প্ৰচেষ্টাত আমাৰ গাৰ্জেনবিলাক আজি লকডাউনৰ অলমষ্ট মানে 3 মাহ যিটো লকডাউন চলি থাকিলে আৰু তাৰ মাজতে এডভান্স সামাৰ ভেকেশ্যন ডিক্লেয়াৰ কৰি আজি মে মাহটো সামাৰ ভেকেশ্যনত গুচি গ'ল তথাপিও এটা ডাঙৰ এটা সমস্যা ইয়াত শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আমি পাই আছোঁ তথাপিও আমি নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা অনুৰোধ কৰিম যে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো গাৰ্জেনে আৰু কোনো মানে ঘৰত থাকি বা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক যাতে নিজৰ পাঠ্যপুথি আৰু নিজৰ লেচনছবিলাক নিজৰ ষ্টাডিবিলাক যাতে চলি থকাৰ পৰা যাতে আঁতৰি নাযায়